Guys, welcome back to our YouTube vlog. This is me, Princess Shala, Sophia Monique. And this is me, April J. Okay, so maghimo may sticker. It's not about a sticker. Lamit ka na sticker. Hello. Sige na mag-order. Please mag-order na mo. Kaya wala may pa-orderan guys. It's not about a money. I-bash. Konting vlog kami dito. Pag i-bash nyo kami, susumbong ko kayo. Hala guys. Hala na si Lisa. Lisa, can you teach me Japanese? I say hi. That's my life. Baby, I'm a rock star. Ano si color ni Aya? Aya, color Blue? na. Blue. Light. Kinsa itong nangusi sa kanina guys. Walay tao sa amo guys. Huwag na iwak-wak kay ko ano ba? Ang sari kaon? Bernie Santo kaon guys. Kami sa lang bahala vlog. Okay, kami sa halo. Halo-halo sa tudya guys. Kinsa mo order og halo-halo. Ay amo tang sumbong ko. Maghimo kog ice cream yummy. Akin is ano lang akin bro. Ano? Lang guys, isugo. Guys, maglakaw sa siya guys kay Gisogo. Mangulam sa tas yung paper guys. Paper plate. Magano ta, ano atong isulat natin dito guys. Guys, so ano lang. Wait lang, Nay. Please lang order na kayo sa akin, ha. Barato kayo siya, guys. Inani O mo bawa siya to sa kay na siya guys. Ug Pila na na mo inay mo siya. ha? Baga, ganina kay nakahimo kog upat. 1, 2, upat. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Pero kung kawin kay 6 na siya So, kabuo. maloy atong ibutang dani nga sticker. It's blending. Lisa, can you teach me Japanese? I say hi. Kinsay mama, akong pinangga da. Okay, akong pinangga. Kailan mo kay maloy guys? O, Bini siya, guys. Comment down below kinsa inyong favorite sa Bini. Iya, Sofia mo ni kay Maloy, da? Yes, because it's not my favorite idol. Mine is Ay, sorry Mika. guys. Wala, tumako na tuyo guys ha. Lisa, can you teach me Japanese? Ate, hi. Maloy. Wala guys, nakahimo na po. Ay pa, nag-inani mo Nakahimo na. na dyan ko. Ay pa, Maloy. nag-inani ka na. Oh, muning sandiganan. Pwede ka malibog.